बोले कहाँ जाके कहाँ है 10 टका मान मांगले पुआई नहीं এখন তো এক নাই বড় মানে थोड़ा बाद में बोल आई जाबो ওই দাদা তোকে চিনা চিনা লাগলে কি লাগে 10 টাকা মান দে না 10 টাকা है কি করে गुटखा केला हाथ में तेता डांगर मोबाइल धरिस गुटे 10 টাকা मारिस पैसा पकड़े पैसा नहीं खेनी के हां नहीं खे दादा धत। दे ना 10 টাকা मुए तो डांगर मोबाइल में हाथ ले हिस एता दामी मोबाइल आर बती 10 টাকা गुटका हाक पैसा थट 10 টাকা काम काम करे ना डांगर हाथे मोबाइल धरि रहिस पैसा 10 টাকা तक ले हो जा आदमी का काम साम डांगर मोबाइल के 10 টাকা করে पैसा লাগে তোকে हट जल्दी तो गरम लागत है रे बहुत गरम लागत है की होले का करी तो कांदी कांदी के आवाज है वो दिखे 10 টাকা के? मान था पर मार देले ये ए मनुष्य उड़ा खोपड़ी उड़ा उड़ा रे खोपड़ी उड़ा 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 खोपड़ी उड़ा एके मारी ही जे तोय की होले केने मारली तोय के लागिस बे दम दे दिखे आदमी पैसा मांगते है की चिनी तोय नहीं चिल्ले के नहीं चिल्ले की होई कि इतना गरम देखाती जे सामने जा में देखाबो तुम की गरम देखा दे एके केने मारली तोय एता नाम हाथ में फोन लेके घुरेल 10 টাকা स्कोर हैक माई 10 টাকা देले से सिको जान दे हाड़ी सारा खाइले की करबो दे दिले की हो गरीब मानुष दिले 10 টাকা दिले तो মই নাই দেবো 1 লাখ নাই দেবো হাड़ी सारा खाए के मैंने पागल कर देबो पैसा नहीं देबो एरकम बाइक लेके इतना लेवल दिखाते ये धनीपुर के लेवल दिखाते तो की होले तोय के लागिस बे तोय के लागिस মই लेवल देखो पाई तोय के लागिस पैसा নাই দিবি নাই দিবি ঢেকলা ঢেকলি নাই করবি হো देखो মই বল দিছি ঢেকলা ঢেকলি নাই করবি कर लगी करबा तो মারবো মই मारे कर मोरो हाथ है মারে পারবো তাই পয়সা নাই দিলি গরিব ধনী সব এক সমান থাকে মানুষ এদেরকে পয়সা দেলে সে হাড়ি সারা খাওয়াটা কে বলি কে হারি খাবে ও 10 টাকা মাংলো হারি খাবে কি খাবে খাবে ওর জন্য পয়সা মই নাই দেবো নাই নাই কানবি দে যা মই দিলি 10 টাকা দিলি যা 10 টাকা মই এরকম আদমিকে পয়সা নাই দেবো শোন ভাই একটা কথা বলছি মই হ্যাঁ বল ধনী গরিব দেখবো না লাগে মানুষ সব সমান বুঝলি হ্যাঁ কেউ 10 টাকা মাংলে তাকে হেল্প করে লাগে দিতে লাগে এরকম মানুষগুলাকে যে হেল্প করবি তোদের হলো একটা নিয়ম কি ধনী মানুষের একটা নিয়ম কি গরিব মানুষকে নাই দেখি তোরা বুঝলি তো বাইক লেকে লেভেল মারলে নাই হবে তো মানুষকেও দেখে লাগি 10 এটা টাকা কি বাইক লাগে এই দেখ এটা কি বাইক দেখ তো লাগে বাইক লাগে দেখ তো এই যে কোনোই নাই লেভেল দেখাতে আসি হ্যাঁ লিয়া লেভেল লেভেল দেখাতে আসি